السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بألف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله نديرو l'exercice numéro 2 في الباساج du bilan comptable au bilan financier. l'exercice الاول جيسبر تكونوا فهمتوه. اللي ما فهمش يخلي لي ان كومونتير باش نقدر نعرف لي بوين اللي لازم نركز عليهم اكثر في الفيديو الجاي ان شاء الله. بون، هذا l'exercice عطاونا ان bilan comptable de l'entreprise ميكا اسم برك هكاك. عطاونا 10 éléments. Voilà, on a l'actif immobilisé, fait immobilisation corporelle des frais de commerce, immobilisation corporelle terrain, construction, matériel, et عطاونا immobilisation financière فيها terrain, titre représentatif des droits de créance. هنايا عندنا l'actif circulant, stock, matière, un غير marchandise, créance, un client et titre de placement, autre créance et il fait à recouvrir, liquidité, banque et je pense la caisse. Et caisse. Attends, total, t'as l'actif. Pour le passif, la même chose, on a les capitaux propres, on a capital social, réserve, provision pour perte et charge, résultat d'exercice, passif non courant, fournisseur d'investissement, emprunt bancaire plus d'un an, passif courant un affaire fournisseur de stock, emprunt bancaire moins d'un an, effet à payer, et voilà. Total passif égale au total actif. Les informations supplémentaires, هذا هما اللي يهمونا، خاطرش هذا هما les informations supplémentaires هما اللي حيبينوا لنا وين صارت لا موديفيكاسيون في البيلون كونطابل حتى نرجع ان بيلون فينانسيي. عندنا les terrains et les constructions sont été réévalués يعني عندنا réévaluation هنا à 150 000 dinars. Ainsi, le matériel a diminué d'une valeur de 150 000. نقص بقيمة 150 000. نقص اوكي، ماشي لا فالور تاعو راهو نقص بقيمة 150 000. نحبكم تركزوا عليها هذه. Les titres représentatifs des droits de créance, consistent en une participation de 20% dans une société dont la situation nette est évaluée. هنا évaluation. سما les titres هذو راهم participation تاع l'entreprise راهي مساهمة ب 20% في la création لا في une autre entreprise، يعني راهي مساهمة في مؤسسة أخرى بقيمة 20%. قال une société dont la situation nette est évaluée à donc عطاونا la valeur réelle تاع هاد les titres. Et puis la troisième information, parmi les créances clients, il y a une somme de 4550 représente des créances clients douteux. يعني عندنا des clients douteux بقيمة هاد la somme. Ok. Les titres de placement sont évalués à 16 370 dinars. 10 dinars. Et les titres de placement هما اللي كاينين في الاخر اللي لقيناهم في créance. Les titres de placement on a une évaluation aussi. Les titres قلنا عندهم des évaluations et les autres immobilisations عندهم réévaluation. Parmi les provisions pour perte et charge, une valeur de هذه et sans objet, madame sans objet راهي non justifié. En outre, un montant de 11 700 dinars et provision pour perte et charge sera payé dans un mois de 6 mois. هذه راهي à court terme. À court terme, le reste des provisions sont des garanties à payer dans 18 mois. Le باقي راهو des garanties راهم justifiés. Les deux sont des provisions justifiées. La seule c'est non justifiée. خاطرش ما عندهاش un objet، ما عندهاش سبب خلانا نديرو هاد la provision. وحده راح تكون في le court terme، وحده راح تكون في le long terme.
عطاونا لي بياس اي دو 60% اللي هو امبو. خير بالنا على واش راح نحسبوا لامبو. اوكي. لا عندكم une remarque حابه نحطيها لكم. la remarque est la suivante. Le cas est-ce que le résultat de l'exercice est net ou bien brut. ديروا في بالكم خاطرش ما نقدروش نوزعوه لو كان يكون بروت. لازم نحيو منه ساعه لي زامبو باش نقدروا نوزعوه. لازم يرجع نات باش نقدروا نوزعوه. ركزوا هنا في لي دوني تاعكم. اوكي. حنا كيما ليكزارسيس اللي فات عطاونا ريزولتا نات. هنا ما عطاوناش جو بونس سي ان ريزولتا بروت. كيما يعطوناش نهزوه كوم ان ريزولتا بروت. دونك نشوفوا كيفاش درت لو كوريجي اكزاكت. اي فوالا. لي بي اس ثاني سواء يتحسب على لو ريزولتا بروت اذا قالوا لنا سي ان ريزولتا بروت ou bien et ويتحسب ثاني على شكون على لي بروفيزيون نون justifiées. Ok, شفاو عليها. Le bénéfice donne lieu à une distribution de 25 000 en moins de 3 mois. Distribution يعني هنا عندنا des dividendes. Un dividende, désolé, ماشي une. On a des dividendes et les restes affectés aux réserves. سما اللي بقى لنا من le résultat يكون في les réserves. قالك établissez le bilan financier. Avant d'établir le bilan financier, on a des traitements ou des reclassements, des retraitements et des reclassements, des classements, لازم نديروهم. Les terrains atteignant la valeur تاعهم et les constructions ont été réévaluées à 150 000. مع بعضهم donne la réévaluation de 150 000. Ainsi, le matériel a diminué d'une valeur de 100 أو نقص بقيمة 55,000. كي نقولوا نقص دونك سما هذه ماهيش لا فالور ريال. سي كوا؟ سي لا موان فالو. قداش راهو نقصت قيمته. سما كي تنقص قيمته معناها لا في ان سي راهي هبطت بقيمة 150,000 دينار. نروحو نشوفو لو كوريجي مع بعضنا. Voilà, la réévaluation. Les terrains مع بعضهم. Les terrains مع بعضهم. سما التيران et la construction جمعناهم مع بعضهم. قالك la valeur réelle تاعهم مع بعضهم c'est 50,000 دينار. les valeur réelle. سما هذه هي la valeur تاعهم اللي حتتحط في l'actif non courant bien l'actif immobilisé. نحتاجش نحطوا la valeur réelle. la VNC مع بعضهم تاعهم في زوج c'est 22,600. 122,600 دينار سي لا في ان سي. 122,000 هنايا كيما راكم تلاحظوا بلي لا في ان سي راهي قبل لا في ان لا فالور ريال. دونك سي اون بلو فالو. لا ديفيرونس بيناتهم سي اون بلو فالو دو 25,400 دينار. هذه سي اون بلو فالو. بور لي ماتيريال قالك الماتيريال واش قال لك لا في ان سي تاعو سي كوا سي 301,400 هي لا في ان سي. وقال لك راه نقص بقيمه 55,000. نقص بقيمه دونك لا فالور لا مون فالو سي 150,000. نقص بقيمه دونك لا في ان سي تاعنا راهي نقصت بقيمه 150,000. كي تنقص بقيمة 150,000 معناها لا فالور ريال شكون هي سي لا ديفيرونس بين لا في ان سي اي لا مون فالو. لا ديفيرونس تاعهم هي لا فالور ريال اللي هي 246,400. شفاو عليها وركزوا في الكونتكست تاعكم تاع لا فراز. قال لنا ا ديمينو نقص بي قيمة 55,000. دونك راهي لا في ان سي راهي نقصت بقيمة 55,000. دونك هذه هي لا فالور ريال. لا ديفيرونس انتر لا في ان سي اي لا مون فالو سي لا فالور ريال. نحطو بعد في لو طابلو حنحطوها كوم هاد لا فالور نحطوها كوم كوا كوم اكتيف ايموبيليزي. هذه راح نحطوها في بلاصة
la VNC الحاجة القديمة. Les cartes de réévaluation c'est quoi؟ خاطرش هنا هذو هما برك les immobilisations corporelles اللي صارت فيهم réévaluation. Donc les cartes de réévaluation شحال هو؟ C'est la plus-value moins la moins-value. علاه موان ديجا هذه راهي بالبلوس، ديجا راكم كيما تلاحظوا تلقاو بلي لا موان فاليو راهي كبيره على لا بلو فاليو. ها هي كي هذه راهي بلو موان، دونك موان سي 150,000 بلوس. هاي مثلا حناش نجمعوا لي بلو فاليو مع لي موان فاليو. ديجا لي موان فاليو الاخر الاشاره تاعهم راهي سالبه. اوكي سمحت كي راح تكون une différence entre les plus-values et les moins-values. Donc la différence بين هادو سما كي نجمعوهم شحال يعطيونا moins 27,600 moins 27,600 نكونفيرميو برك سمحولي خاطرش راني بارفوا ندير دي فوت دو كالكول باش نكونوا واضحين برك. سما هذا ماهوش غير قران تديوه كيما راهو، تقدروا تعاودوا ديروا لي كالكول تاعكم. مام لقيتوني غلط في لي كالكول معليش، مهم تفهموا لو برينسيپ، تفهموا الحاجه كيف راهي تمشي. دونك لي كالكول تاعي راهم صحاح هنايا. سما لي كارت ريفالواسيون لقيناه بلي 26,000 موان 26,600 لازم تحطوه بالموان في لو بيلون. كما تحطوش بلو موان تقدروا تحطوه اونتر بارونتيز، خاطرش لا بارونتيز لا كونطابيليتي معناها موان، تقدروا تحطوه كوم اونتر بارونتيز. مي كي تجيو تحسبوا بالكالكولاتريس تنقصوه واللي خاف يغلط دير هيك حط بالموان. اوكي كملنا مع هادو. كاينه ريفالواسيون كملنا معاها. لقينا هنا لي دي هنايا سيرف دي فوا سي ان بياج راه يديروا البروف باش يخليكم يشوفكم ترى اسكو تفهموها ولا لا. كيما هنا قالك راهي نقصت، دونك سي لا موان فالو. اوكي ما طالكش لا فالور ريال، لا فالور ريال انت اللي حتحوس عليها. لي titres représentatifs des droits de créance. عندنا لا VNC تاع لي titres représentatifs des droits de créance اللي جبناهم من le tableau. La VNC تاعهم سي 53,120 دينار. يا اخي لا فالور ريال تاعهم قطاكش هم عطاونا، سمحوا لي دقيقه باش نشوفوا le contexte. Il consiste en une participation de 20% dans une société dont la situation nette est évaluée à la situation nette de qui? De l'entreprise. L'entreprise qui donne l'évaluation تاع les titres تاعهم لقاوها بلي تسوى cette somme. Mais l'entreprise elle a participé que 20%. Donc راح نحسبوا les 20% تاع l'entreprise. اوكي دونك حنا لي في ان سي تاعنا هذه لا في ان سي تاع واش راهي لي 20% بركا، وهذه اللي عطاولنا هنايا لا ريفالواسيون راهي تاع لا سوسيتي ماشي تاع لونتربريز تاعنا، تاع لا سوسيتي. دونك اون دوا كالكولي لي 20% باش نخرجوا شكون لا فالور ريال تاع لي 20% تاعنا. اسك سي كلير؟ لازم تفهموا بيان لو كونتكست. دونك هذه واش هي؟ سي لي 20%. لي 20% داروا لهم لا ريفالواسيون. كي داروا لا ريفالواسيون لقاو ان توتال تاعهم تاع لي تيتر، مي حنا ما نحتاجوش تاع لا سوسيتي هذيك، نحتاجو كو لي 20% تاعنا. دونك واش عطاتلنا هذيك لي تيتر تاع لا سوسيتي هذيك نضربهم في 20% نلقاو لي 20% تاعنا. هذا هما لي 20% تاع لونتربريز ميكا. سما سي لا فالور ريال تاع لي 20% تاع لونتربريز ميكا. هادو هما اللي حنحطوهم في لاكتيف نون كورون من بعد. فالور ريال تاع لي تيتر ريبريزونطاتيف دي كريانس دو دروا دو كريانس. كي لقينا لا فالور ريال كيما راكم تلاحظوا بلي لا فالور ريال راهي كبيره على لا في ان سي. دونك سي كوا؟ سي اون بلو فالو دو كوا؟ دو 5280.
اسك راني كلار؟ هذه لا سيتوياسيون نت جلوبال تاع هذا راهو ماهوش الاسهم تاعنا، ماهمش الاسهم تاع لونتربريز، راهم الاسهم تاع هذيك لا سوسيتي اللي ساهمنا فيهم. الاسهم تاعها كي داروا لهم ليفالواسيون لا سيتوياسيون نت تاعهم خرجت هذه. اوكي مي انا نحتاج كو لي 20% تاعي، لازم نحسب لي 20% تاعي من هاد لي تيتر. كي خرجنا لي 20% لقيت لا فالور ريال اكزاكت تاع لي 20% تاعي اللي ساهمت بهم، بوي ندير لا ديفيرونس انتر لي فالور ريال تاع لي 20% تاعي نقصها من ندير لا ديفيرونس بينها وبين لا في ان سي تاع لي 20% اللي ساهمت بهم من قبل. اوكي نلقاو اللي حنحطو نلقاو لا بلو فالو. اوكي اسك سي كلار؟ جيسبر راهي كلار هاد ليدي. نروحو لي كريونس كليون. الكريونس كليون قالوا لنا باللي يا خويا باللي بارمي لي كريونس كليون كاين 4550 راهي كليون دوتو، يعني كليون مشكوك فيه انه يخلصني في قل من عام، او مشكوك فيه اصلا يخلصني. كاين داك اليوم ما يخلصكش كلاك بوبي يا اخي. هذاك التوتال تاع الكريونس كليون اللي عطاوهنا في الطابلو فوالا كليون هاد لا سوم 57900 نحينا منها 57900 نحينا منها كليون دوتو اللي حيروح لنا لاكتيف كورون ولا لاكتيف ايموبيليزي. اوكي شحال يبقى لنا؟ لو غات سي 50350 دينار اللي حتبقى لنا في actif courant plus exact la valeur réalisable ou là les valeurs réalisables. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Puis également la quatrième information également les titres de placement. La valeur réelle c'est quoi? C'est 16370. 16370. واش صرات هنا؟ صرات ايفالواسيون على ايفالواسيون لاختراك سو سون دي تيتر ماهمش دي immobilisations corporelles ou bien incorporelles، راهم دي immobilisations normalement financières مي ماهمش دي immobilisations. علاش؟ خاطركش راهم ا كور تيرم لقيناهم في لي كريونس كليون، يعني راهم في لي فالور رياليزابل. اوكي راهم في لي فالور رياليزابل. كيما يهضرلكش عليهم حطوهم في لي فالور رياليزابل. كي يهضرلك عليهم بلي حيدخلونا دراهم ولا دخلونا دراهم تحطوهم في لي ديسپونيبيليتي، لي فالور ديسپونيبل. دونك لا فالور ريال تاعهم سي 16370. La VNC d'après le tableau اللي عطاوهولنا le bilan c'est 16200. Donc la différence بيناتهم شحال راهي une plus-value de 170. OK. Donc راح نروحو نديرو le total تاع l'écart d'évaluation. Total تاع l'écart d'évaluation c'est cette valeur plus cette valeur. اوكي يعطيونا ليكار ديفالواسيون اللي حنحطوه من بعد. فوالا توتال تاعهم نكتبو ايكار ديفالواسيون. اي بور ليكار د ريفالواسيون رانا درناه، ديرو كل واحد وحده. على واش؟ لاخاطش كل واحد عنده لو كونت تاعو في لا كونطابيليتي. عندنا لو كونت 105 et le compte 104. Je pense le compte 105 c'est pour l'écart de réévaluation. 105 non, je pense ça, je ne suis sûr. Et l'écart d'évaluation c'est le compte 104. اوكي سي بور سا نحطوهم وحدهم ما نديروهمش مع بعضهم. نروحوا لي بروفيزيون. لي بروفيزيون قالوا لنا كاين شوفوا في التوتال تاعنا واش عطاونا في لي بروفيزيون. رانا في الكوتي باسيف. لي بروفيزيون عندنا هادو 56550. 56550. واش قالوا لنا هنايا في لي دوني تاعنا؟
قالوا لنا باللي parmi les provisions de perte et charge il y a une valeur de 36 000 راهم non justifiés يا اخي. puis قال لك باللي كاين 11700 راهم justifiés يا اخي، والباقي تاني راهو justifié. Le reste راهو justifié. ها une garantie que هذا الأول راح يكون à court terme, date à court terme, et هذا راح يكون date à long terme. Et non justifié بقاو في les capitaux propres bien sûr. راهو نشوفو لو كوريجي كيفاش درت، ركزوا معايا. تيمين ما منين جاتنا هذه؟ désolé. Le pourcentage c'est ça. désolé. يا ربي. عندنا لي بروفيزيون نون جيستيفيي. كيفاش حتى انا خرجت لنا لا فالور نت تاعهم نحينا ساع لي زامبو. لي زامبو كيف حسبناهم سي 36000 فوا 60%. عطاونا لي بياس في لي دوني، قال لك لي بياس سي 60%. هادو que des exemples, que des calculs. Donc impôt sur les provisions non justifiées 36 000 fois 60% تعطينا 21600. هادو دي زامبو. باش نخرجوا في النات لازم نحيو لي زامبو. دونك 36000 moins 21600 تعطينا 14400. اسمع لي 14400 هادو هما اللي حيتسجلوا في لي كابيتو بروبر كوم بروفيزيون نون جوستيفيي. اي لي زامبو تاعهم حيكونوا في لو باسيف كورون وين اكزاكت في لي دات ا كور تيرم. passif courant هو اصلا les dates à court terme. ok. les provisions justifiées قالنا la valeur تاعهم c'est 11700. لي 11700 على درناه في passif courant اللي هي date à court terme قالك راح يتخلصوا في 8 mois normalement. et le reste قالك plus de نشوفوا les données exactes باش ما نغلطوش. plus avec 6 mois et l'autre plus de 18 mois. Plus de 18 mois, on a dépassé un an, donc c'est pour ça. Rahom, le passif courant plus exact, mais passif au courant, soit dette financière, soit dette à long terme. Ok? À long terme. Est-ce que c'est clair? كملنا مع هذه لي بروفيزيون، حينا لي زامبو، خرجنا لو مونطون نت تاعهم اللي حنسجلو في لي كابيتو بروبر. اي لي زامبو تاعهم راح يروحوا لي دات ا كور تيرم. لي جيستيفي 11700 دات ا كور تيرم لاخاطش قالك راح نخلصوها في 6 موا. اي لو ريست اللي هي 8850 اللي هي دي دات فينانسيير اللي هما دات ا لون تيرم باسكو حنخلصوهم في 18 موا dépassé un an. Pour les dividendes, les résultats, qui maintenant في l'exercice, le résultat plutôt comme un résultat net. Ok. Donc les dividendes, عندنا 26000 راح يروحوا comme passif courant date à court terme. راح نخلصوهم في moins d'un, نشوفوا exactement les données. Dans 3 mois, fait quand même 3 mois, et le reste le résultat il prend comme quoi, comme des réserves aux capitaux propres.
سما عرفنا كل حاجه وين تتسجل. اوكي كل حاجه عرفنا التسجيل تاعها، نروحو نحطو كل حاجه خرجناها نحطوها في بلاصتها. كوم هنايا l'actif immobilisé immobilisation incorporelle ما صار لها aucun changement، نحطو لو مونطون كيما راهو، ها هو كي ما صار فيه aucun changement. terrain et construction مع بعضهم لا فالور ريال تاعهم عطاوها لنا بلي راهي 150,000 et matériel يوتياج كي حسبنا درنا لا ديفيرونس انتر لا في ان سي اي لا موان فاليو اللي عطاوها لنا، خرجت لنا هذه لا فالور ريال رانا سجلناها هنا. راني درت لكم بلي كولور من بعد راكم تهزوا برك لو فيشي تفهموا شاك كولور وين تحطت في بلاصتها d'après les calculs. Et l'immobilisation financière صارت لنا في les titres représentatifs des créances et ainsi de suite, et une réévaluation une évaluation désolé la valeur réelle خرجت لنا cette somme là. Ok, les clients douteux خرجونا بهذا لو مونطون، بوش راح نديرو نصوميو كامل هاد لي مونطون ونحطو توتال تاع لاكتيف ايموبيليزي تاعنا. ما تنساوش s'il vous plaît s'il te plaît please pour favor ما تنساوش التوتال خاطرش تحتاجوه في لي بيلون كوندونسي اللي حنحسبو به لي راسيو اي لي انديكاتور. l'actif circulant valeur de marchand valeur d'exploitation كاين عندنا فيها ستوك تاع marchandise بقى كيما راهو aucun changement. valeur de réalisation عندنا لي كليون عندنا لي تيتر اللي صرا فيهم لو شونجمون با علاش لي كليون اون سوم نحات منها كليون douteux voilà le reste بقى لنا هذا هو. et les titres de placement صارت évaluation فيهم اسمها هذه هي la valeur réelle تاعهم après l'évaluation. autre créance aucun changement, effet à recouvrir aucun changement. نديرو total تاعهم نحطوه هنايا et même هذا علاش ما درناش total خاطرش عندنا فرد élément donc c'est ça le total. la valeur disponible même هما ما صار فيهم aucun changement نحطوهم كيما عطاوهم لنا في le bilan comptable que نديرو le total تاعهم. اوكي نديرو لي توتو خاطرش لي توتو هذو هما اللي حيعاونونا من بعد في لي كالكول سهل تاع لي راسيو اي لي انديكاتور. هنايا نديرو لي سوم تاع سي 3 ونحطوها هنايا تعطينا تي 2 اي الاولى سي تي 1 تي 1 بلس تي 2 يعطينا لو توتال تاع لاكتيف تاعنا اللي هو 715,260 دينار. اوكي نروحو لو كوتي باسيف تاعنا. ما تنساوش بلي الكوتي باسيف راح يتبدل فيه دي شويه اللي هما لي كابيتو يرجعوا دي كابيتو بيرمانون اللي هما كابيتو بروبر بلس لي دات فينانسيير. pour les capitaux propres les fonds propres ما صار فيهم aucun changement. les réserves aucun changement. bénéfice destiné aux réserves لازم تكتبوها هيك bénéfice destiné aux réserves باش يعرف بلي لو بروف بلي سي فري صرا ان شونجمون ابري لي كالكول خاطرش لو ريزولتا نت تاعنا رانا حسبنا عليه نحينا من لي ديفيدوند لو ريست قالوا لنا بلي رايح كوم ريزيرف. ايكار د ريفالواسيون لقيناه بلو موا فوالا راني درتو لكم بالموا بالعاني. اللي ما يحبش يدير لو موا يحب يحس روحو كوم سي ان كونطابل يقدر ينحي لو موا ويدير اونتر بارونتيز مي في لي كالكول لازم ينقص، واللي خاف يغلط يدير لو موا ما يديرش لي بارونتيز. l'écart d'évaluation لقيناه بسات سوم لا. et les provisions non justifiées لقيناهم 14,400 حطيناهم في بلاصتهم. chaque couleur راهي بالحساب تاعها الفوق ها هما كي راني دايرتهم بلي كولور باش تعرفوا exactement chaque montant وين راح. اوكي من بعد تيليشارجيو لو فيشي خاطر نخليه في لا بواط دو ديسكريبسيون. بوي واش ديرو تصوميو هذو لي مونطون يعطينا توتال تاع لي كابيتو واش بروبر. بوي نروحو لي دات فينانسيير. عندنا فورنيسور d'investissement aucun changement, emprunt aucun changement et provision justifiée عطاونا باللي كاينين اللي حيتخلصوا après quoi 18 mois.
يا اخي. دونك هذه هي من حطينا لا فالور تاعهم سي 8850. 8850. بوي نحسبو نسوميو سي مونطون يعطينا التوتال تاع لي دات فينانسيير. بوي T2 plus T1 يعطينا لو توتال تاع لي كابيتو بيرمانون. اوكي يعطينا هذا توتال كابيتو بيرمانون. نروحو لي دات à court terme la passif courant كتبوها même date à court terme entre parenthèses باش كي يجيكم في بعد راح يجيو دي زيكزارسي فيهم لو بيلون كوندونسي راح نلقاو دات à court terme نقصدو بها passif courant. عندنا fournisseur de stock ما صرالو aucun changement même emprunt à moins d'un an bien sûr ما فيهم aucun changement. effet à payer même هما ما صار فيهم aucun changement. عندنا دي ديفيدوند اللي نحيناهم من الريزولتانات تاعنا قالك راح نخلصوهم ابري 6 mois جو بونس ولا 3 mois جو سي با اكزاكت. اي لي زامبو هذو اللي حسبناهم على نون جوستيفي لي بروفيزيون نون جوستيفي ها هو كي لو مونطون تاعهم. اي دي بروفيزيون جوستيفي ا كور تيرم يظهر لي هذو هما تاع 6 mois. هي 6 mois ا كور تيرم هذا 3 mois. provision justifiée à pied dans un temps de 6 mois 11700 حطيناهم هنا. من بعد اش نديرو التوتال هذا كامل يعطينا التوتال تاع لو باسيف كورون تاعنا بيان لي دات ا لون تيرم. دونك لو باسيف لو تي هذا بلوس مثلا لو تي كبير هذا تاع لي كابيتو بيرمانون يعطينا لو توتال باسيف. فوالا لو توتال باسيف راهو مساوي لو توتال اكتيف لازم يتساواو. لو كان لي توتو هذو ما يتساواش معناها عندك غلطه في لي كالكول ماشي في البلاصه اللي تحط فيها لي زيليمون. خاطرش نيمبورط وين تحط مهم جهه الباسيف تحطو في الباسيف اي الاكتيف في جهه الاكتيف. ميم كان تحط هذه مثلا لي 14400 هذا باغ اكزومبل تحطهم هنايا باغ اكزومبل حيخرجك توتال صحيح. مي من بعد في الكوندونسي في البيلون كوندونسي تاعنا وفي لي راسيو تاعنا حيخرجك غلط. خاطرش لازم كل بلاصه تكون في كل حاجه تكون في بلاصتها. اذا خرج لك التوتال تاعهم ديفيرون يا نسيتو زيرو يا نسيت فالور غيال وحطيت لا في ان سي ما نسيتو حاجه. اوكي ركزوا برك لا كونطابيليتي فينانسيير تحتاج تركيز. لا كونطابيليتي اون جينيرال تحتاج اللي يركز ماشي اللي مفرفش باش يجيب لا بون نوت. لازم تكونوا مركزين بيان اي الاخر تاعكم مركزين بيان باش تجيبوا دي بون نوت ان شاء الله في الاناليز فينانسيير ولا في لا كونطابيليتي. خاطرش يحتاجوا تركيز لا كونسونطراسيون اي لا فيتاس. لا فيتاس راهي حاجه مهمه جدا في لا كونطابيليتي. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. نتلاقاو ان شاء الله في la vidéo prochaine. راح تكون حتى هي exercice. Et ciao, bye bye.